باش نفهمو مزيان la proposition subordonnée relative خاصني نكون عارف la différence entre la phrase simple et la phrase complexe وخاصني نكون عارف شنو هما les pronoms relatifs simple ولاش كيصلاحوا. هذاك الشيء علاش قبل من هاد لا فيديو نزلت لكم جوج ديال لي فيديو، واحد على les pronoms relatifs simples واحد على la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Alors si je vous dis je connais une fleuriste qui vend des plantes carnivores. Je connais une fleuriste qui vend des plantes carnivores. Alors, cette phrase, c'est une phrase, bien sûr, complexe. Et lorsqu'on dit une phrase complexe, on dit deux propositions. هادشي علاش قلت لكم ضروري خاصكم تشوفوا الدرس ديال la phrase simple ولا phrase complexe. عاد تجيو معايا لهنا. Bon, منين كنقولوا une phrase complexe, ça veut dire c'est une phrase qui contient plus de deux verbes conjugués. يعني واحد la phrase اللي كيكونوا فيها أكثر من فعل واحد. كيكونوا فيها جوج ديال لي فيرب كونجوغي اولا 3 فيرب كونجوغي. دونك هنا انا شحال عندي من فيرب كونجوغي؟ عندي جوج. الاول اللي هو جو كوني سي لو فيرب كونيتر، والثاني هو فون سي لو فيرب فوندر. الوغ اون فوا كتكون عندي لا فراز فيها جوج ديال لي فيرب كونجوغي كنقولوا عليها اون فراز كومبلكس. ومنين كنقولوا اون فراز كومبلكس كنقولوا دو بروبوزيسيون. شنو هي بروبوزيسيون باش بلا ما تلفوا بزاف؟ لا بروبوزيسيون ماشي بريبوزيسيون، راه كاينين جوج ديال الكلمات الا بدلنا لهم غير حرف كيتبدل المعنى. هنا كنهضر على بروبوزيسيون. شوفوها مزيان كيفاش كتكتب. بروبوزيسيون ça veut dire une phrase simple, une phrase indépendante. proposition ça veut dire une phrase simple، يعني جمله اللي كتكون من فعل واحد مصرف كنسميوها une proposition. هاد لا فراز هادي عندي une phrase complexe، يعني هي كتكون من شحال من phrase simple؟ جوج ديال لي فراز سامبل، يعني دو بروبوزيسيون. شنو هما هاد لي دو بروبوزيسيون؟ alors la première proposition je connais une fleuriste. عندي هنا le sujet, le verbe conjugué. Une fleuriste c'est un complément d'objet direct. Donc je connais une fleuriste, c'est la première proposition. نشوفوا la deuxième proposition اللي غنخرجوا من هاد la phrase simple واللي هي vend des plantes carnivores. ولكن إذا قلت أنا vend des plantes carnivores، est-ce que cette phrase a un sens؟ واش هاد الجملة هادي عندها واحد المعنى؟ واش المعنى ديالها كامل؟ كنقول vend des plantes carnivores. Alors non. Alors là on doit se poser une question. كنطرحوا واحد السؤال. Qui vend les plantes carnivores؟ شكون هو اللي كيبيع هاد لي plantes؟ La réponse c'est une fleuriste. Donc le sujet اللي كاين في la deuxième proposition واللي هي une fleuriste. Alors شنو هي la deuxième proposition؟ Une fleuriste vend des plantes carnivores. عندي هنايا جوج ديال لي بروبوزيسيون، يعني جوج ديال لي فراز سامبل، يعني كل فراز فيها السوجي ديالها le verbe ديالها و le complément d'objet direct. La phrase الثانية فيها le sujet ديالها اللي هو une fleuriste، le verbe ديالها اللي هو vend des plantes carnivores اللي هو le complément d'objet direct. في هاد لي دو فراز il y a un mot qui se répète. عندي واحد الكلمة كتكرر. دونك حنا شنو غنديروا لهاد لي فراز؟ on va les relier، غادي نربطوهم، غنجمعوا بيناتهم. ولكن باش نربطوا هاد لي دو فراز pour relier entre ces deux phrases on doit éviter la répétition. ما خاصهاش يبقى عندي le mot qui se répète. alors في la phrase الثانية شنو هو le mot qui se répète؟ c'est bien. alors شنو هو le mot qui se répète؟ c'est une fleuriste. Quelle est la fonction de une fleuriste dans la phrase؟ شنو هي الدور ديال une fleuriste في الجملة؟ alors هي un sujet. alors le mot qui se répète dans les deux phrases c'est un sujet. Alors maintenant, pour relier entre les deux phrases, j'aurai besoin d'un pronom relatif. يعني باش نربط أنا ما بين الجملة الأولى وما بين الجملة الثانية استعملت le pronom relatif qui. Déjà قرينا les pronoms relatifs وشرحت لكم la nature et la fonction de chaque pronom relatif. يعني le pronom relatif qui, il a la fonction d'un sujet. وكيعوض لينا il remplace un sujet. يعني هنايا شنو عوض لينا؟ هو عوض لينا le mot qui se répète. وهذا le mot qui se répète il a la fonction d'un sujet. وباش نعوضو حنا واحد لو مو اللي عنده لا فونكسيون ديال سوجي خاصنا نشوفوا واحد لو برونون ريلاتيف اللي حتى هو عنده لا فونكسيون دان سوجي.
وهذا le pronom هذا هو qui. Donc لاحظوا معايا دابا في la phrase الأولية. Je connais une fleuriste qui vend des plantes carnivores. Donc la proposition الأولى كنسميوها une proposition principale. المعنى ديالها كامل، هي كامله. منين كنقولوا جو كوني اون فلوريست، انا كنعرف واحد لا فلوريست، واحد بائعه الورد. المعنى كامل، هي كامله معتمده على راسها. اون فراز اون بروبوزيسيون برينسيبال. ولكن الجمله الثانيه اللي هي كتبدا بكي كي فون دي بلانت كارنيفور، واش اذا خليناها غير بوحدها واش كيكون عندها ان سونس؟ نو. هذاك علاش كنسميوها اون بروبوزيسيون subordonnée. منين كنقول proposition يعني une phrase simple، ومنين كنقول subordonnée يعني qui dépend d'une proposition principale، يعني هي كتعتمد على واحد لا proposition اخرى باش يكمل ليها المعنى ديالها. هذاك الشيء علاش كنسميوها une proposition subordonnée. وعلاش كنسميوها relative؟ parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. وهذا هو المعنى ديال proposition subordonnée relative. منين كنقول proposition يعني une phrase qui a un seul verbe conjugué. منين كنقول subordonnée يعني هذيك الجملة كتعتمد على جملة أخرى باش يكمل لها المعنى ديالها. ومنين كنقول relative يعني كتبدا بواحد le pronom relatif. هاد لا phrase كاملة c'est une expansion de nom واللي هو une fleuriste. donc هذيك une fleuriste كنسميوها antécédent. كما قلت لكم باللي في هاد الجمله بوحديتها غادي نفهموا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كامله. دابا غادي غير نشوفوا les propositions subordonnées qui sont introduites par les autres pronoms relatifs. La deuxième phrase. Je viens de lire une histoire que je vais te raconter ce soir. فهاد la phrase باين ان عندي une phrase complexe. يعني جوج les verbes conjugués. يعني deux propositions. Fina y a la première proposition. Je viens de lire une histoire. Ou la deuxième proposition. Je vais te raconter ce soir une histoire. Had les deux phrases, il y a un mot qui se répète. Ou had le mot qui se répète, il a la fonction d'un complément d'objet direct. Menine kanqoul je viens de lire une histoire complément d'objet direct. Je vais te raconter une histoire. Une histoire, c'est un complément d'objet direct. Alors, باش أنا نحاول نربط بين هاد جوج ديال لي بروبوزيسيون غادي نستعمل لو برونون ريلاتيف que. Donc, في la phrase اللي كاتبه لكم الفوق. Que je vais te raconter ce soir, la proposition subordonnée relative. Je viens de lire une histoire, c'est la proposition principale. بلا ما نطولوا بزاف، l'essentiel فهمتوه في الجملة الأولى. ندوزو الجملة الثالثة. La maison où j'habite est loin de l'école. La maison où j'habite est loin de l'école. حتى هنا عندي جوج ديال لي بروبوزيسيون. جوج ديال لي سوجي، جوج ديال لي فيرب وجوج ديال لي كومبليمون. شنو هما؟ La première proposition, la maison est loin de l'école. La deuxième proposition, j'habite à la maison. Donc, on dit à la maison, c'est le mot qui se répète. Il a la fonction d'un complément circonstanciel de lieu. Yani, quand j'habite où? J'habite à la maison. Alors, pour relier entre la première proposition et la deuxième proposition, je vais employer le pronom relatif où. Alors, finalement, la proposition subordonnée relative. هي où j'habite. راه ما يمكنش نقول انا où j'habite est loin de l'école هي la proposition subordonnée relative. علاش؟ حيت la phrase complexe كتكون من جوج لي propositions. كل proposition خاصو يكون عندها un seul verbe conjugué. Donc la proposition subordonnée relative que nous avons dans cette phrase complexe واللي هي où j'habite. Ou la proposition principale, la maison est loin de l'école. L'homme dont je t'ai parlé arrive. Dans cette phrase aussi, nous avons deux verbes conjugués. Et lorsqu'on dit deux verbes conjugués, ça veut dire que nous avons une phrase complexe. Et lorsqu'on dit une phrase complexe, on dit deux propositions. Finalement, il y a la première proposition. L'homme arrive. On dit sujet, on dit le verbe, on dit une phrase.
qui a le sens complet. Deuxième proposition, je t'ai parlé de l'homme. Dans cette phrase, nous avons un mot qui se répète. في هاد الجمل بجوج عندي واحد الكلمة اللي كتعاود واللي هي l'homme. وإلا شفنا la fonction ديال هاد de l'homme في la deuxième phrase غنجبروا أن عندها la fonction d'un complément d'objet indirect. Ou le pronom relatif qui peut remplacer un complément d'objet indirect هو le pronom dans. Donc شنو كنقولوا هنا؟ L'homme dont je t'ai parlé arrive. Alors, dont je t'ai parlé, هو la proposition subordonnée relative. Ou l'homme arrive, هي la proposition principale. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. La proposition subordonnée relative, c'est une proposition qui dépend d'une autre proposition qu'on appelle principale.